ಅನೇಕ ಬೋಧಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. बहुत सारे परमेश्वर के दास ने इस तरह से प्रचार किया हुआ आपने सुना रहेगा. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. आपके लिए परमेश्वर के अंदर एक बहुत बड़ा योजना है. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? आपने सुना है. ಆದ್ರೆ लेकिन ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, आपको याद दिलाता हूँ, ಅದು ಬರೀ ಯೋಜನೆ. वह सिर्फ योजना है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅದು ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ऊपर रहने वाला एक योजना है. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. पास्टर हमें नहीं समझ में आ रहा. ಯೋಜನೆ योजना जो है, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಲ್ವೋ, जब तक हमारी जिंदगी में वह काम नहीं करता, ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ एक छोटे से बच्चे की तरह ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು हम स्वीट मार्ट के सामने खड़े हुए हैं. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರಸಗುಲ್ಲ ನೋಡಿ, अंदर रहने वाला रसगुल्ला को देखकर ರಸಗುಲ್ಲ और कह रहे रसगुल्ला ರಸಗುಲ್ಲ रसगुल्ला ರಸಗುಲ್ಲ कह रहे रसगुल्ला ಅಂತ ಇದ್ರೆ, अगर इस तरह से कह रहे हैं तो ಆ ರಸಗುಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲ್ಲ. वह रसगुल्ला वह छलांग मारकर बाहर आकर उस बच्चे के मुंह में नहीं गिरेगा. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. परमेश्वर के अंदर आपके लिए एक बहुतायत का योजना है. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬರೀ ಯೋಜನೆಯೇ. लेकिन अभी भी वह सिर्फ योजना है. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? ಇನ್ನೂ ಅದು ಬರೀ ಯೋಜನೆಯೇ. वह अब तक सिर्फ एक योजना है. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? मेरी जिंदगी में वह कब नजर आएगा? when it is going to manifest in reality. ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂದು ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರಾ? कितने लोग हमारे साथ हैं? ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? पास्टर जी आप क्या कह रहे हैं? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಚರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. सारे प्रीचर्स कितना उत्तेजन करते ನಿನಗೋಸ್ಕರ हैं ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ कि आपके लिए परमेश्वर के अंदर आपके लिए एक योजना है. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. लेकिन वहां पर वह रखकर क्या करेंगे परमेश्वर? आप मुझे वो भेज दो. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಆತನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಆಗಿದೆ. और वह भेज चुके ಇವತ್ತು हैं. ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. आज ध्यान देकर सुनिएगा. ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ मैं ನಿಮಗೆ, आपको गारंटी कहता हूँ, ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. आज से आप बदलने वाले हो. आमीन. ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे हैं? ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋನು ದೇವ್ರ. योजना करने वाला जो है वह परमेश्वर ಭೂಮಿ है. ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ धरती के ऊपर आपको देखकर ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ. आपके लिए योजनाएं बनाता है. आपके लिए वह सपनों को रखता आदरे है. लेकिन ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು इस धरती पर आकर ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. खुद सब कुछ नहीं करता. ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. उसके लिए उसके साथ आपको पार्टनर होना है. पार्टनरशिप चाहिए. पास्टर जी इसका अर्थ क्या है? ನೋಹನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಾ? नोहा के समय में बारिश हुआ था ना? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತು? किस तरीके का बारिश हुआ था? ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಾ? सब कुछ डूब जाने जैसा बारिश हुआ था. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಾ? पूरा धरती ही नाश होना था, उस तरीके का बारिश हुआ था ना? ಆಗ और तब ನೋಹ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ಕಟ್ಟದ. नोहा ने एक जहाज को बांधा. ಆ ಹಡಗು ಯಾರ ಯೋಜನೆ? वह नाव किसका योजना है? ನೋಹನನ ಯೋಜನೆನಾ? क्या वो नोहा का योजना है? नहीं. ಅದರ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? उसका मेजरमेंट दिया हुआ कौन ಅದನ್ನ है? ಎದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿದವನು ಯಾರು? किस चीजों से उस नाव को बनाना ಆ ಹಡಗು किसने बोला? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಯೋಜನೆ. वह जो नाव है वह स्वर्ग ಆದ್ರೆ में रहने वाला परमेश्वर का ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು योजना है. ನೋಹ. लेकिन बांधने वाला इंसान नोहा था. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? इसको समझ रहे हो या नहीं? ದೇವರಿಗೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀನು. परमेश्वर में पर आपके लिए एक बड़ा सा योजना अभी है, लेकिन उसको बांधने वाले आप लोग हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಳತೆನ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. उसको जो मेजरमेंट चाहिए वो परमेश्वर आपको देंगे. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. उसको बांधने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो परमेश्वर आपको ಆದ್ರೆ देंगे. ನೀನು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर आप ही आकर बांध दो, इस तरह से हम नहीं कह सकते. ಈ ರಾತ್ರಿ या शाम के ನಾವು समय ದೇವರ ಹೃದಯದ ಯೋಜನೆನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. परमेश्वर के मन में रहने वाला योजना को हमें समझना है. वह भी एक परमेश्वर का योजना ही है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅದು ಆತನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. वह उनका योजना है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ लेकिन इस धरती पर ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. पहले हमें हॉल बुक करना था. सही है ना?
ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, हम परमेश्वर से अगर कहेंगे ನನಗೆ तो ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ಬಂದು ಮಾಡು. परमेश्वर हमें हॉल बुक करने के लिए धैर्य नहीं है, आप ही आकर हॉल बुक कर दो. ನೋಹನ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಡಗು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. अगर नोहा इस तरह से कहता था तो नाव तैयार नहीं ಎಲ್ಲರೂ होता ಹೇಳ್ತಾರೆ था. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಏನು ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳು. सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर के अंदर तेरे लिए एक बहुत बड़ा योजना है, लेकिन परमेश्वर कहता है उस योजना को बांधने के लिए सामर्थ्य को मैंने तुझे दिया है. ಈ ಕೂಟ ಆತನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ये मीटिंग परमेश्वर का योजना है, ಆದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋರು ನಾವು ನೀವು. लेकिन हॉल बुक करने वाले आप और हम हैं. ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯವನಸ್ಥರು. स्पीकर को कनेक्ट करने वाले वह जवान लड़के. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟೋನು, लेकिन आपके आंखों में आंसू आने जैसा स्पर्श करने वाला वह परमेश्वर है. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟೋನು. आपको चंगाई मिलने वाला जैसे वह स्पर्श करने वाला वह परमेश्वर ಆದ್ರೆ है. ನಾವು ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತನ ಬರ್ತಾನ. लेकिन अगर हम यह तैयाರಿ नहीं करते थे तो क्या वो आता था? ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? इसके बारे में सोच रहे, इस तरह से मैं विश्वास करता हूँ. आमेन. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर नोहा से कह रहा है ನಾವೇನು ಕಟ್ಟು. तू नाव को बांध दे. ದೇವ್ರೇ, हे पिता, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾವಿನೂ ಇಲ್ಲ. मेरे शहर में वह कुआं भी नहीं है. ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? और परमेश्वर क्या कहते हैं पता है? ಮಳೆ ನಂದು, बारिश मेरा है, ಹಡಗು ನಿಂದ. नाव तेरा है. आमेन. ನೀನು ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುಕೋ. तू बारिश के बारे में मत चिंता कर, पहले ನೀನು तू बांध ले. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ಲಿ, ನಂತರ ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ ತರ- ಅನ್ಲೇಬೇಡ. ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಿಡು. ಇಸ್ ತರ- ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಬಂದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಯೋಜನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೆರವೇರ್ತದೆ. इस तरह से मत कहिएगा कि पहले वो आने दो फिर मैं भागूंगा, क्योंकि वो अब आने ही वाला है. नान उसका ಹೇಳ್ದೆ- योजना आपके लिए पूरा होगा ही होगा. मैं कहता हूं तैयार हो जाओ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. क्योंकि परमेश्वर ने कहा ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು, नोहा से ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, जहाज तो तेरा रहेगा लेकिन बारिश मैं भेजूंगा. ನಾವೇನು ನಿನ್ನದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಳೆಯು ನಾನು जहाज ಸುರಿಸುತ್ತೇನೆ. बनाएगा तू, ನಾವೇನು ನೀನು ಕಟ್ತೀಯ. उसको पानी के ऊपर सुरक्षित रखना मेरे जिम्मेदारी. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. Thank you Lord Jesus. ಯಾಕೋ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा यहाँ पर? ಅಮ್ಮ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ यहाँ पर विश्वास से ನಿನ್ನ घुटने ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ टेक. ನೀನು ಕೈ ಹಾಕು. अपने काम के लिए तू हाथ को डाल, ಆತನ ಯೋಜನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. क्योंकि उसका योजना आपकी जिंदगी में पूरी होने के लिए उतर आ रहा है. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಂಬೋರಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. अगर इस क्षेत्र में कोई तो विश्वास करने वाला व्यक्ति हो तो विश्वास के साथ कहिएगा कि मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ. ಆಮೆನ್. आमेन. ಮೋಡಗಳು ಯೆಹೋವನದು, वह बादल तो यहोवा का है, ಹಡಗನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಶ್ರಮೆ ನೋಹನದು. लेकिन नाव को बांधने वाला श्रमा वह नोहा का है. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा ನಿನ್ನ है. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ. आपके घुटनों पर आकर आपने जो श्रमा किया है उसके लिए मैं मेरे स्वर्ग से आपको उत्तर ಶ್ರಮೆ दूंगा. ನಿನ್ನದು, श्रमा तो आपका ಉಜ್ಜೀವನ है, ಆತನದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. लेकिन जागृति उसका होने वाला है. ಕಳಿಸುವಂತ ಉಜ್ಜೀವನ ಆತನದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. और आने वाला जागृति वह ಈ भेजेगा. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. इसी जगह पर आप देखो, ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. आने वाले दिनों में इसी जगह पर आप ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ देखोगे. ಓದಿದ್ದನ್ನ, जो कुछ भी किताबों में आपने पढ़ा था, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ, वह चरित्र में जो ನಿಮ್ಮ पढ़ा था, ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. आपके पीढ़ी में आपके नजरों के सामने परमेश्वर करता हुआ आप देखेंगे. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ कोई ಆಮೇಲೆ तो ಅಂತ इस क्षेत्र ಹೇಳ್ತೀರಾ. में अगर रहे तो आमेन कहिएगा. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಂದ್ರೆ, लेकिन हम किस तरीके के विश्वासी है पता है? ದೇವ್ರೇ, है पता, ಹಡಗು ಕಟ್ಟೋ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. हम खुद परमेश्वर से कहते हैं कि नाव बांधने वाला अय्या। परिश्रम आपको नहीं पता. ಕೆರೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಮುದ್ರದಂತ ಮಳೆಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋದಾಗಿದ್ರೆ ಹಡಗನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದ ನಮಗೆ. अगर अगर इस शहर में जहाँ पर एक नदी ही नहीं है वहाँ पर समुद्र की तरह बारिश को भेज सकता है, तो क्या तेरी बात को नहीं सुनेगा? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? कोई तो इसके बात को समझ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, लीजिए. पास्टर जी, ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. मेरे लिए उनका योजना क्या है मैं नहीं जानता. ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, मैं आपको कहूँ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. मुझे भी नहीं पता था. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 2 दिन पहले ಬೋರಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं प्रार्थना कर रहा था. ಗೋಳಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं प्रार्थना कर रहा था. ದೇವ್ರೇ, मैं कह रहा ನಿನ್ನ था ಮಳೆಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. आपके बारिश को भेजना है. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. लोग आपकी आराधना करना है. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. विश्वासी अपने विश्वास में बल पाना है. ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನೆರಳಲ್ಪಡಬೇಕು. नए विश्वासी आपके विश्वास
होता ಆಗ तब ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ದ, परमेश्वर का आत्मा ने कहा ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ, बाहर जाओ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ. वह छोटे से कमरे में मत करना. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे हैं? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಅದೇನು? वह क्या है? ಅದೇನಂದ್ರೆ वह क्या है पता है? ದೇವರಿಗೆ परमेश्वर को ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಗೆ, अपने गर्भ में जो योजना उन्होंने रखा है, ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುವಾಗ उनको खोज करने वाले व्यक्ति जब उनको दिखाई देते ಆ हैं, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆತನ ಹರಿಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ उनकी ಮಾಡ್ತಾನೆ. योजना को वह बहा देते हैं उनको इसके ಯಾರು ऊपर. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಡಗು ನೋಹನದು, नाव तो नोहा का है, ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಯೆಹೋವನದು. लेकिन बारिश यहोवा से ही आता है. ಹಡಗು ನೋಹನದು, नाव तो नोहा का है, ಅದರ ಭದ್ರತೆ ಯೆಹೋವನದು. लेकिन उसका टिकाव वह परमेश्वर यहोवा का है. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. इसको समझ रहे हो या नहीं पता नहीं. ನೀನು ಕಟ್ಟ, आप बांध लो, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು, आप काम कर प्रारंभ कर दो, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. आपके प्रार्थना को प्रारंभ कर ಭಯ दो. ಪಡಬೇಡ, डर मत, ಭಯ ಪಡಬೇಡ. मत डर. ಯೆಹೋವನೇ ಬಂದು ಆ ಹಡಗಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ನಂತೆ. यहोवा खुद आकर उस नाव के दरवाजे को बंद किया. ಯೆಹೋವನೇ ಬಂದು यहोवा खुद आकर ಮಳೆ ಹೋದ ನಂತರ बारिश खत्म होने के बाद ಆ ಹಡಗಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದ್ನಂತೆ. उस नाव के दरवाजों को उसने खोल दिया. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ इस धरती के ऊपर ಯಾವ ಮದುವೆ, जो कोई भी शादी, ಯಾವ ಕುಟುಂಬ, जो परिवार, ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್, जो मीटिंग, ಯಾವ ಸೇವೆ कौन सा ಅದು ದೇವರ सेवा ಹೃದಯದಿಂದ का- ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತದೋ ಆ ಸೇವೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚೋನು ಅವನೇ, ಆ ಸೇವೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯೋನು ಅವನೇ. उस तरीके का सेवा जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर बांध दिया जाता है, उस तरीके के सेवा का दरवाजे को बंद करने वाला भी वही यहोवा है और खोलने वाला भी वही ಈಗ यहोवा. ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ, अभी कहिए कौन तो कोई तो. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು, पर परमेश्वर के अंदर मेरे लिए एक योजना है, ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು. मैं उसके साथ पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ? इसका अंतर समझ में आ रहा है? ನೋಡಿ, सुनिएगा, ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ परमेश्वर का तंबू ಯಾರ ಯೋಜನೆ? किसका योजना? ದೇವ ಯೋಜನೆ. वह परमेश्वर का योजना है, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು? लेकिन किसको बांधना है? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ಮತ್ತು ಮೋಶೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. इजरायली लोग और मूसा को ಅದ್ರ ಅಳತೆ ಕೊಡೋನು ಅವನು, उसका मेजरमेंट देने वाला वह परमेश्वर है. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಅವನು, कौन सा कपड़ा वह बताने वाला परमेश्वर है. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಡೋನು ಅವನು. उसको जो सोना चांदी चाहिए उसको देने वाला भी वही परमेश्वर ಆದ್ರೆ है. ನೀವು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. लेकिन आपको बांधने के लिए तो तैयार होना है ना. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? क्यों पता है? ಕಟ್ಟುವಾಗ क्योंकि जब आप बांधते हो, ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ನಿಂದು, परमेश्वर का तंबू आपका है, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ಮಹಿಮೆ ಆತನದು. लेकिन उसके ऊपर उतर आने वाला महिमा परमेश्वर का होगा. ಕಟ್ಟು, बांध दो, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. क्योंकि परमेश्वर का महिमा उसके ऊपर उतर आने ಎಷ್ಟು ಜನ वाला ಇದನ್ನ है. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ कितने ಇದ್ದೀರಾ? लोग इस अंतर को समझ रहे हैं? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? ಆಮೆನ್. आमेन. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. इसको चिंता मत कीजिए. ಆಮೆನ್. आमेन. ದೇವರಿಗೆ परमेश्वर को ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. परमेश्वर को अपना योजना पूरा करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है. ಆದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ लेकिन वह योजना ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. उसके साथ जब तक हम न बैठते हैं तब तक हमें नहीं ಇದು मिलता ಎಷ್ಟು है. ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? कितने लोगों को यह आशीष हो रहा है? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತಾಗ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. क्योंकि जब हम मेन मास्टर इंजीनियर के साथ बैठते हैं तभी तो प्लान बाहर आता है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಮಾರ್ಕ 6:46 ಹೇಳ್ತದೆ. हम आपके लिए पढ़ेंगे मार्कुस का पुस्तक उसका 4 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ अध्याय. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ when he sent them away he departed to the mountain to be alone and pray. ಆತನು ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, उन्होंने उसको भेजने के बाद, ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ उन लोगों को भेजने के बाद, ನಂಬರ್ 1, पहला चीज, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀನು ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? क्या परमेश्वर की योजना को पाने के लिए क्या तू उन लोगों को भेजने के लिए तैयार हो? ಯೋಚಿಸಿ. सोचिएगा. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, आपका पार्टी, ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು, आपका बर्थडे, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳು, हर तरीके का जश्न, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ उस ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? सबको भेजकर परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताने के लिए आप तैयार हो? ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋದಾಗಿದ್ರೆ क्या आप तैयार हो तो ಆ ಯೋಜನೆ ನಿನಗೆ
ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. वह योजना आपको मिल जाएगा, 100% ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. 100% वो मिल ಸಿಗೋದು जाएगा. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, सिर्फ मिलना ही नहीं, ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. उसको पूरा भी वही करेगा. ಅದನ್ನ ಆತನೇ ಕಟ್ತಾನೆ. वह खुद वह बांधेगा. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ एक ಕೇಳಿ. छोटी सी कहानी को मैं कहकर खत्म करूंगा, सुनिएगा. ಆಮೆನ್. आमेन. ಒಂದು ವೇಳೆ अगर ಯೇಸುನೇ यीशुआ ही ತನ್ನ ನಾಳಿನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ कल के सेवकाई के ಕಲ್ लिए ಕ್ಯಾ ಕರ್ನ ಹೈ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ अगर उसको पाने के लिए ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ वह पर्वत के ऊपर ಒಬ್ಬನೇ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ अकेले में परमेश्वर के इंतजार में है, तो ನೀನು ಕಾದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ? क्या आपको इंतजार में नहीं रहना है? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. एक बहुत सुंदर सी कहानी बताता हूँ, सुनिए. ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. एक बार एक डॉक्यूमेंट्री को मैं देख रहा था. ವೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಯಿ ಅನ್ಲಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ उसको शराब कहना गलत होगा. ವೈನ್ वाइन, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? उसको किस तरह से तैयार करते हैं? ನಮ್ಮಂಗಲ್ಲ, ಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಕುದಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हमारे हम जैसे करते हैं वैसे नहीं. ಹೇಳದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ. इसको सुनिएगा पहले. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? क्या करते हैं पता ಅದನ್ನ है? ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. उसको देखते समय मैं ही अचंभित हो गया. ನಂಬರ್ 1, पहला चीज, ಮೊದಲು पहला ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಳಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. श्रेष्ठ अंगूर को वो लाते हैं. ಆಮೆನ್. आमेन. ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. उसको इकट्ठा करते हैं. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು एक उत्तम अंगूर को लाकर ಓಕ್ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು, ओक पेड़ से बनाया हुआ बैरल में, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, वह जो लकड़ी है वह अंदर से जला दिया जाता है. आमेन. आमेन. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಒಳಗಡೆ वह लकड़ी का बैरल में ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ यह सारे अंगूर को भरते हैं, ಅದುಮೆ ಒತ್ತಿ उसको दबाते हैं, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ और उसके अंदर ಸಕ್ಕರೆ शक्कर को डालकर, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸುರಿದು, शक्कर को डालकर, ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? अखमीर, ಅಕ್ಮೀರ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳಿ और उसमें अखमीर को डालकर, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ब्रेड में जो हम अखमीर ಬೇಕರಿ इस्तेमाल ಅವರ करते हैं ಈಸ್ಟ್ ना, ಹಾಕಿ उसमें अखमीर डालकर, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಓಕ್ ಗಿಡದ ಮುಚ್ಚಳನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಚ್ಚಳನ ಬಡದ್ಬಿಟ್ಟು, उसी ओक पेड़ से बना हुआ वह ढक्कन को उसके ऊपर बांधकर, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, उसको एक अंधकार से भरा हुआ कमरे में, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿವೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು, वहाँ पहले ही बहुत सारे बैरल वहाँ पर रखे जा चुके हैं, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರ್ದು उसके ऊपर डेट लिखते हैं ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. और अंदर रख देते हैं. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? आपको क्या होता है पता ಈ है? ಸಕ್ಕರೆ ये जो शक्कर है ना ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ और ईस्ट, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. वो अपना काम करने के लिए प्रारंभ करते हैं. ಹೊರಗಡೆ बाहर ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा ಆದ್ರೆ है, ಒಳಗಡೆ लेकिन अंदर ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. वह जो अंगूर है वह खराब होने लगता ಅದು है, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. वह मरने लगता है. ಆದ್ರೆ लेकिन ಅದರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ उसके साथ रहने वाला वह शक्कर और अखमीर ಅದನ್ನ ಕೊಳೆತು ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. उसको नाश होने के लिए, खराब होने के लिए नहीं छोड़ता. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? क्या पता है? ಅದೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ, उसी वह ಅದೇ अंगूर को, ಉತ್ತಮ ತಳಿಯನ್ನ उसी उत्तम अंगूर को ಕಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ರೆ, अगर उसी समय हम मार्केट में जाकर उसको बेचते हैं तो ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, बहुत हुआ तो 300 किलो केजी 300 रुपए को ಬಿಕ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. बिक सकता है. ಆದ್ರೆ ಈಗ लेकिन अभी ಅದನ್ನ वह उसी चीज ಈ को ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ या बैरल में डाला है, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. मरने के लिए छोड़ देते ಆದ್ರೆ हैं. ಆ ಸಕ್ಕರೆ लेकिन वह शक्कर ಅದನ್ನ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. उसको मरने के लिए नहीं देता, ಆ ಈಸ್ಟ್ और वह अखमीर ಅದನ್ನ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. उसको नाश होने के लिए नहीं छोड़ता. ಆದ್ರೆ लेकिन ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹೊಸ ರೂಪ ಹೊರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. लेकिन उस अंगूर का एक नया रूप बाहर आने के लिए लगता है. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? इसको सुन रहे हैं? ದೇವರ ಆತ್ಮನ परमेश्वर का आत्मा ನಿನ್ನನ್ನ आपको ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ, अमूल्य अंगूर की तरह ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. उसको आप ಈ ಲೋಕದ ತೋಟದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು इस दुनिया के वह बाग से आपको चुना है. ಕ್ರೂಜೆ ಎಂಬಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ क्रूज नामक वह लकड़ी का बैरल में
ಮಧುರವಾದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ मीठे से पवित्र आत्मा का वह सहभागिता से ಕಡುವಾಗಿದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದಂತ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ वह उसके वचनों का सच्चाई के साथ हमारे साथ मिलाकर ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಸಬನನ್ನಾಗಿ उस प्रार्थना ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. उस प्रार्थना नामक कोने में जब उसको डाल दिया जाता है तो आप सोचते हो कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन तू मर नहीं रहा है, तू बदल रहा है, तेरी नई जिंदगी ಆ प्रारंभ हो ಒಳಗಡೆ रही है। ಇರುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಭೂಕಂಪ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. उस अंदर कोने में रहने वाले उस अंगूर को बाहर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं, लेकिन उस अंदर के कोने में वह नाश होते समय भी ಮುಂಚೆನೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ पहले ही जो बेच दिया था, ಮುಂಚೆನೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ अगर पहले ही बेच ಬರೀ दिया था, 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು, 300 रुपए में बिक जाता था, ಆದ್ರೆ ಈಗ लेकिन अभी ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. हजारों रुपए का वह मोल उसको आ रहा है। ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. इसको सब लोग समझ ನೀನು नहीं, पता नहीं। आप ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ चुपचाप प्रार्थना के कमरे में जाता है, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, तेरा मन मर रहा है, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, तेरा शरीर मर रहा है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. परमेश्वर का योजना वहाँ पर पनप रहा है। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿದ್ರೆ, अगर यहाँ पर कोई तो समझ पा रहा है, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿದ್ರೆ, अगर किसी को तो समझ में आ रहा ಅದಕ್ಕೆ है, ಯೇಸು इसलिए यीशु ने ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, सब लोगों को भेजकर, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, क्योंकि उसने क्यों न कहा था कि मैं ही सही ನೀವು आप ಅದರ ಗೊಂಚಲುಗಳು, आप भी बहुत दाखलता ನಿನ್ನ हो। ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲುರ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಗೊಂಚಲುಗಳಾದಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? आपका दाखलता ही अगर अकेले में अपने अपने घुटनों पर आता है तो आप और मैं क्यों ना आए? ಈ ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇದೆ, आज के दिन में लोगों को सबके लिए समय ಆದ್ರೆ है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. लेकिन प्रार्थना नामक उस बैरल में जाने के लिए किसी आदर को निಮಗೆ समय ಹೇಳ್ತಾ नहीं है। ಇದ್ದೀನಿ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. आपको मोल आता ही उस कमरे से। ಯಾಕೆ ಯಾರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವನು. लेकिन जब यह दाखलता उस प्रार्थना नामक कमरे में जब अपने आप को प्रार्थना में जुटाकर अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, तब वचन कहता है कि रहस्य में किया हुआ प्रार्थना का उत्तर मैं बहिरंग तौर पर दूंगा। ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ कितने ಇದೆ? लोगों को यह समझ में आ रहा है? ಆಮೆನ್. आमेन। ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. इतना ही इतने के लिए वो नहीं रुकते हैं, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ थोड़े महीने के बाद ಬ್ಯಾರಲ್ ಹೊರ ತೆಗಿತಾರೆ. वो बैरल को बाहर निकालते ಅಂದ್ರೆ हैं, ರ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಕೋಣಿಂದ ಹೊರ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, उसके कमरे से बाहर नहीं निकालते, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು लेकिन उस रैक से बाहर ಅದರ निकालकर ಮೇಲಿರುವಂತ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. उसके ऊपर रखा हुआ वो ढक्कन को निकालते हैं, ತಕ್ಷಣ लेकिन उस ढक्कन को निकालते समय ಹುಳಿಯಾದದ್ದು जो पहले खट्टा था ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. एक अच्छा सा वह सुगंध। ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಡಿಬಹುದು? आप एक अंगूर को किस तरह से पकड़ सकते हो? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ. अपने हाथ में पकड़ सकते हो ಈಗ लेकिन अभी ಆ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ जब उस ढक्कन को निकालते ಇವನು हैं ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯೂ ಹಾಕಲ್ಲ. वो अपने हाथ भी नहीं डालता उसमें, ಅಲ್ಲಿ वहाँ पर ಅದೇ ಓಕ್ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. उस ओक पेड़ से बनाया हुआ एक स्टिक रहता है, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು उसको वो लेता है, ಅದನ್ನ ಒರೆಸಿ उसको वो साफ करके ಎಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. कितना मोल आ रहा है उस अंगूर को। ಮುಂಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋರು, पहले न्यूज़पेपर में बांध कर दे देते थे, ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಚೆ. है ना? पहले लोगों ने वही की चीजों को आदर किया ಈಗ था ನೋಡಿ, ना? लेकिन अब ಆ देखिएगा ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು वह ढक्कन को जब निकालते ಆ हैं, ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. वह लकड़ी को वह केयरफुली उसके अंदर अय्या। डालते हैं। सर ಅದೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ वही ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ? वही अंगूर, लेकिन अब क्यों इतना मर्यादा? ಅಯ್ಯ, श्रीमान, ಮೊದಲು ಇದು ಅಗಸನ ಕತ್ತೆ, ಈಗ ಮಸ್ಸಿಯನ ಕತ್ತೆ. पहले यह इस दुनिया का गधा था, लेकिन अब राजाओं
आपका राजा का गदा है। ಯಾಕೋ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आप कोई क्यों नहीं कह कुछ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ कह ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು रहा? उस लकड़ी से उसको निकाल ಆ कर ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಬಟ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದು वो लकड़ी से वो अपने बुगली पर रख कर ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. उसको थोड़ा सा चखता है ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ और उसके ऊपर ಬ್ಯಾರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ वह बैरल के ऊपर ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. उसका सभी स्किन ऊपर आ चुका रहता है। द्राक्षे वह अंगूर का स्किन ಕೈಯನ್ನ 2-3 ಸಾರಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು हाथों को 2-3 बार धोकर ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ धीमे से उसका सारा स्किन निकाल रखते हैं बाजू में। ಆಮೆನ್. आमेन। ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? क्या होता है पता है? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं ಮಧುರವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, मीठे से पवित्र आत्मा का सहभाग्यता, ಹುಳಿ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮನನ, खट्टा हुआ तो ध्यान। भी ठीक है लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें बचाता है, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನ, ಆಶೆ ದುರಾಶೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. हमारी जिंदगी में रहने वाला हर एक चीज को, आशा को, अभिलाषा को, निरीक्षा को, सब कुछ निकाल कर ಆಮೆನ್. बनाने लगता ಅದನ್ನ है। ಯೇಸು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ, तब यीशु उसको सब निकाल कर बाजू में रखता है। ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸು ಹೊರಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೋ कितना वह स्किन बाहर आता है ಅಷ್ಟು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. उतना ही वह दाग रस के लिए वह ಎಷ್ಟು मोल ನಿನ್ನ आता है। ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಸತ್ತು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಏರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. कितना आपका शरीर का इच्छा उस प्रार्थना नामक कमरे में मर जाता है, उतना ही आपकी जिंदगी के लिए मोल बढ़ता ಕೇಳ್ತಾ है। ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. आप इसको सुन रहे, इस तरह से विश्वास ಅದನ್ನ करता ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು हूँ। उसको निकाल कर ಅದು ಹುಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ वह खट्टा हो तो ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕು. और थोड़ा शक्कर डालते हैं, ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಆಗಿದ್ರೆ और बहुत मीठा हुआ ಇನ್ನೂ तो ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. और थोड़ा अखमीर डालते हैं, ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಬರಿತಾನೆ, फिर से डेट लिखता है, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟು ಠಾಕ್ ಠಾಕ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, फिर से ढक्कन लगा देते हैं, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ. फिर से जाकर रख देते 3 हैं। ತಿಂಗಳು 3 महीने 4 ತಿಂಗಳು 4 महीने ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? क्या कहते हैं वो पता है? ವಿ ಮೇಕ್ ವೈನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೈನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇವೆ। ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಅದು है ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೋ वो कितना दिन वहाँ पर पड़ा रहता ಹೊರಗಡೆ है, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ದ್ವಿಗುಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. बाहर मार्केट में उसका मोल उतना ही डबल होता रहता है। ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. या ओरिजिनल कहानी में बता रहा हूँ अर्थ आपको। ಆಗ್ತಾ ये समझ पा रहे हो अर्थ आप? ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? क्या इसको समझ पा रहे हो आप? ಎಷ್ಟು ನೀನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ कितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो ಅಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ, उतना ही बदलाव, ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಯೋ इतना बदलाव, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ, जितना बदलाव उतना ही सुंदरता, ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ, उतना ही मोल ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ. और उतना ही आशीष। ಆಮೆನ್. आमेन। ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊ. इसको सुन रहे, इस तरह से विश्वास करता हूँ। ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, फैसला लीजिएगा। ಸ್ವಾಮಿ है पिता, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ सब लोगों को भेजकर ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ आपके ಆ साथ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ उस अंगूर की तरह ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ अकेले में ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. प्रार्थना में बैठने के लिए इच्छा रखता हूँ। कारण ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, कितने लोग कह रहे थे ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ. परमेश्वर के अंदर योजना है, परमेश्वर के अंदर योजना है, ಈಗ ನಾನು लेकिन मैं ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೇನೆ. उस योजना को बांध रहा हूँ। ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? ಹಡಗು ನಿಂದು नाव तो आपका है ಮಳೆ ಕಳಿಸೋಣ, लेकिन बारिश भेजने वाला यहोवा है।